गुंफा भितर अच्छी काली मंदिर चल देखा जा। हाय फ्रेंड्स मु सुवांशु वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुवांशु ओडिया ब्लॉग। आज बरहमपुर मु अच्छी हेले बरहमपुर पाखे आम मौसी कहले गोटे बहुत बढ़िया जगह सेटा हूँ बालकुमारी। चलो जीवा से बुलवा कौन व्यू से देखा बहुत ब्यूटीफुल कहले तांके मौसी कहले से बहुत पहाड़ उपर जीव बहुत घाटी से बहुत व्यू मिल आउ मजा भी लगे। चल घर अच्छु चल मुझे कहली चल हाँ जीवी बाय चलो जीवा डेरी न करके जीवा ना। मंदिर पाख पड़ा आसिलु बहुत घाटी थिला वीडियो रे देखि पारुथे आओ चलो जीवा एडे सीढ़ी पाहाच रे 1200 पाहाच चप्पल पिंधि गलाओ चलो जीवा दीदी भी जाऊँगी से आगे दीदी पड़े जाने मु ब्लॉग करना से मुझे फास्ट जापारे। आमे अधा पाच चढ़ी चढ़ी आसलु मझे दुकान अच्छे मझे दुकान अच्छे बाकी सब पाच चल चल जी मंदिर पहुँची गलु भी दुकान अच्छे। हो कि गरम वाह गुंफा भितर अच्छी काली मंदिर चल देखा जा। ये कहते ये माँ आगे रही पूजा पाते एबे ये आनी पूजा कर
ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇଠି ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମନା ବାଳକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ହେଲେ ଏଇଠି ବି ଲେଖି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମନା, ହେଲେ କେମିତି ଦେଖେଇବି ଫଟୋ, ରୁଲ୍ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଭ୍ୟୁ ନେଇଯିବା, କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ମୋ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାରିପଟେ ନେଇଯିବା। ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ବାଳକୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ତ ବିରାଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଚାଲ ସେଇଟା ବି ଭ୍ୟୁ ନେଇଯିବା। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଭଲସେ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମାତ୍ର ସେଫ୍ଟିରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ସେଫ୍ଟି ମୁଁରେ ଆସିଲି, ଆପଣ ସେଫ୍ଟିରେ ଆପଣରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଆସିବେନି, ନିଜ ସେଫ୍ଟି ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଡେରି ନ କରିକି, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନା। ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଭୋଲେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲା ସରିଲା, ଆଉ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବା। ରାତି ହେଇଯିବ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଘରକୁ ଯିବା। ମାଉସୀ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ରଖିଥିବେ। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମିଶିବା। ଚାଲ ଡେଙ୍ଗା ସେପଟେ ଯିବା। ହଁ ତୁ ଡେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗେ ଡେ। ନାଇଁ